रहमान प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, बड़े अरसे से पहले मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करने की बात, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात करने की बात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमादा हो गई, लेकिन तब हुई जब उस टाइम पर डी चौक में आने का नवंबर 24 के मामले के बाद, जब 26 नवंबर के वाक़यात और सूरत हाल देखी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह इरादा किया और ये वादा किया कि हुकूमत से अब मुज़ाकरात करना बनते ही हैं। उसके बाद कमेटी तश्कील दी गई, उस कमेटी में कुछ एडिशंस हुए और उस एडिशंस के साथ हुकूमत की कमेटी भी सामने आ गई है। पहले तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगी कि हुकूमत की कमेटी है क्या, कौन कौन है। 9 रुकनी कमेटी है ये। इस 9 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात करने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 7 रुकनी कमेटी के साथ। ये कमेटीज दोनों आपस में नेशनल असेंबली के स्पीकर की जो मुआवनत है उसके साथ मुज़ाकरात करेंगी। अब मुज़ाकराती कमेटी के अंदर हुकूमती कमेटी में इसहाक डार साहब मौजूद हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। ये दोनों हमेशा से ये कहते रहे आइए मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ साहब और नवीद कमर साहब मौजूद हैं। MQM से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, IPP से अलीम खान साहब मौजूद हैं, चौधरी सालिक साहब मौजूद हैं और ऑफ कोर्स खालिद मक्सी साहब मौजूद हैं। यानी सारे इत्तेहादियों को लेकर ये एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है ताकि इत्तेहादियों के दरमियान ही वो एक गैप जो कम्युनिकेशन का है वो ना हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो 7 रुकनी कमेटी है। इस 7 रुकनी कमेटी में उमर अयूब साहब हैं जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो कि CM के PK हैं, सलमान अकरम राजा हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, असद कैसर साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं जो SIC के सरबराह हैं, हामिद खान साहब हैं, वकला की नुमाइंदगी भी हो गई, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं। ये वही हैं जिनकी अगर तो SIC की तरफ ना जाते तो फिर अल्लामा साहब की तरफ जाने का इरादा भी बन रहा था इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत की तरफ से जहां मुज़ाकरात की बात की जा रही है वहां बहुत सारे और खदशात, नाराजगियों की बात भी की जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस तरफ तो इशारा कर दिया कि जहां पहले अमेरिका की बात करते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, अब वो एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो गया। जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट था, अमेरिकी साजिश कंडेम हो रही थी। आज उसी अमेरिका के कंधों पे चढ़ के जो है ना वहाँ आने की पता नहीं कंधे इनको मुहैया है भी है कि नहीं। आज से 10 दिन पहले तक वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे। अब इतनी बेताबी हमने कमेटी बना दी, हमें जवाब कोई नहीं मिल रहा। और अगर खुदा न खास्ता किसी स्टेज पे इनको को बैरूनी हाथ जो है इनकी मदद के लिए भी आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, खुद मुख्तार मुल्क है जो अपनी हिफाजत और अपने मफादात की हिफाजत करना जानता है। अब ये चीज इसलिए इन्होंने कही है, एक तो लंदन में बैठे हुए हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने इसलिए की है क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे बयानात ट्रंप के अपने चोजन लोगों से आए हैं जिससे लगता है कि जैसे इमरान खान साहब के लिए रास्ते आसान करने की कोशिश की जाएगी। लॉबिंग फर्म भी हायर की गई है PTI की तरफ से और गाहे बगाहे इंटरनेशनल मीडिया से जो बाहर लीडरान बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कनेक्टेड भी रहते हैं। ना सिर्फ ये, एक प्रोपेगेंडा के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम भी बहुत एक्टिव और बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन इसके साथ क्या सच है और क्या झूठ, उसके अंदर एक बहुत थिन लाइन होती है। और 9 मई के वाकयात से लेकर नवंबर 24, 25, 26 के वाकयात में सोशल मीडिया के हवाले से सवालात भी हुकूमत उठाती है कि कहाँ AI इमेजेस भी, साथ ही वो डी चौक के अंदर एक जो खून से लथपथ सड़कें दिखाई गई थी वो भी, और गज्जा के इमेजेस को उस वाक़े से जोड़ना भी, ये सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है। तो क्या वो अवाम से सच्चाई अब भी छुपाएंगे? इसके साथ इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट जो कि अली अमीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात के बाद सामने आ रही है ज़राए के जरिए कि वो उनको ये अच्छा नहीं लगा कि इसकी तस्वीर पब्लिक की गई और उन्होंने कहा है आगे जो मुलाकातें हो वो किसी तरीके से पब्लिक ना हो। अब इसकी भी कंफर्मेशन लेंगे, अभी हमारे गेस्ट आएंगे कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, कि इससे पहले खाली पर्चे को साइफर के तौर पर लहराना, उसके बाद ये तस्वीर को किसी तरीके से सामने ना आने की बात करना, क्या अवाम के सामने कुछ और पसे पुष्ट कुछ और हो रहा होगा या नहीं। अता तारर साहब ने भी कुछ शिकवा किया है साथ ही कि हम बात भी करना चाहते हैं लेकिन 9 मई की बात भी कर दी है, जरा वो भी सुनो।
کل بھی ایک بہت بڑا دن تھا، 9 مئی کے 25 مجرمان کو کل سزائیں ہوئی، جو ماسٹر مائنڈ تھا 9 مئی کا اس کو بھی سزا ہوگی، کیونکہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اختلاف کرو سیاستدانوں سے کرو، شہداء سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بات چیت کے قائل ہیں، بات چیت کرنا جانتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں۔ جب بات چیت کرنا چاہتے ہیں اسی لیے کمیٹی بنی ہے، مذاکراتی کمیٹی، اور مذاکرات کے بعد عمران خان صاحب سے بات کرنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ حکومت کو بھی یہ خدشہ اور پی ٹی آئی کی کمیٹی کو بھی پتہ ہے کہ ان کی گو ہیڈ کے بغیر کسی طریقے سے کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ ہمیں ملاقات کرنی ہے، اسی دن کرنی ہے، یعنی کل ملاقات ہوگی، مذاکرات ہوں گے اور کل ہی ہمیں ملاقات کرنی ہے۔ اس مذاکراتی کمیٹی سے کل ہماری کمیٹی کی ملاقات ہوگی اور وہاں پہ اپنے اپنے نکات سامنے رکھیں گے۔ کل ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت اس کمیٹی کی فارمیشن کے بعد باقاعدہ طور پہ مسائل کے حل اور جو نکات عمران خان صاحب نے دیے ہیں ان کے حل کے لیے کتنی سنجیدہ ہے۔ ونس اٹ از ڈن، اس کے بعد ہماری یہ کمیٹی کل ہی اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے، انہیں اس ساری پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ آگاہ کرنے کے بعد عمران خان صاحب جو فیصلہ لیں گے سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے، وہ فیصلہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کر لیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ڈیمانڈز ہیں اور ان ڈیمانڈز کے اندر سے یقیناً عمران خان صاحب کی رہائی ایک ڈیمانڈ ضرور ہے، لیکن مذاکرات کے حوالے سے حکومت کے مذاکراتی ٹیم کے اندر موجود رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ ایک تو یہ ڈیمانڈز وغیرہ نہ رکھ کر آئیں، کھلے دل سے آئیں، دوسرا 190 ملین پاؤنڈز جس کا کل فیصلہ آنا تھا، لیکن آج تقریباً 5 بجے یہ خبر آئی کہ اب وہ فیصلہ کل نہیں آئے گا، اس کی ڈیٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی، وہ فیصلہ کب آنا ہے اور کب نہیں، لیکن یہ بات جو ہے بڑی واضح طور پر حکومت کی طرف سے کلیم کی جا رہی ہے کہ اس میں بڑے ٹھوس قسم کے شواہد ہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ، اور یہاں شاید عمران خان صاحب کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، اب اس کا فیصلہ کل نہیں آنا، لیکن رانا صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا کہ یہ آسرا لے کر مت آئیے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر کوئی رعایت مل جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کا وہ جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈز والا، تو ان کا تو مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، نہ ہے۔ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ بیک چینل رابطے ہمارے کبھی بھی جو ہے وہ منقطع نہیں ہوئے، ٹیلی فونیکلی بھی وایا اسپیکر آفس، اسپیکر چیمبر بات ہوتی رہتی ہے۔ ہوپفلی ایک آدھ دن میں اس بارے میں کوئی پیش رفت ہوگی۔ ہمارا تو مشورہ یہی ہوگا کہ ان جو ہے نا یہ ڈیڈ لائنز کو اور ان وارننگز کو چھوڑیں، اب یہ نہ کیا تو یہ کر دیں گے، یہ نہ کیا تو یہ کر دیں گے۔ عمران خان صاحب انہیں ان چیزوں سے واپس آنا چاہیے، بیٹھنا پڑے گا۔ اچھا، یہ بات بھی بڑی واضح کر دی ہے حکومت نے کہ عمران خان صاحب کی رہائی بھی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے ان کی طرف سے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ہے۔ اب اس پہ ذرا کلیئرٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سربراہ سنی اتحاد کونسل۔